आज एक अटल विश्वास एवं आईनगत संघर्षर कहानी जानिबा एवं ये कहानी किभली सफलता देछि से विषय जानिबा। अथर्व चतुर्वेदी अथर्व कहानी अटल विश्वास और आईनगत संघर्षर एक अनन्य उदाहरण। नीट परीक्षा दुई थर पास करिसेंती 530 मार्क मध्य पाइछंती तथापि से घरोई कॉलेज गुड़िकरे ईडब्ल्यूएस कोटा अधीन एमबीबीएस सीट पाई नथिले कारण राज्य सरकार सेठरे संरक्षण वृद्धि करिबा पई कोनोसी नीति कार्यकारी करि नथिले हेले से हार मानि नथिले। मध्य प्रदेश 19 वर्षीय युवक अथर्व चतुर्वेदी डाक्तर हेबार स्वप्न पूरण करिबा पई अक्लांत परिश्रम करिथिले। से थरे नुहे बरं दुई थर नीट परीक्षा रे उत्तीर्ण होइथिले। से 530 पॉइंट पाइथिले। से आर्थिक दुर्बल वर्ग बा ईडब्ल्यूएस थिले। जेतेबेले नामलेखा कथा आसीथिला सेतेबेले घरोई मेडिकल कॉलेज गुड़िकरे ईडब्ल्यूएस कोटा नथिबा दर्शाई तांकु प्रवेश रु वंचित करा जाइथिला। प्रशासन आउ कॉलेज गुड़िक जुक्ति देइथिले जे राज्य सरकार घरोई शिक्षा अनुष्ठान गुड़िकरे संरक्षण पाई विज्ञप्ति जारी करि नथिबारु से सुविधा पाई परिबे नाही। आ इथिरे हार मानि नथिले अथर्व। हार मानिबा परिवर्ते अथर्व आईन आश्रय नहीं। से प्रथमे हाईकोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट रे एक लंबा आईनगत लड़े लड़ी निजे ए लड़े लड़ी अथर्व निज लड़ई को निजे लड़ी। अथर्वंकर यात्रा सहज नथिला। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट तांको आवेदन को खारज कर कही जे तांकर नामलेखा दाबी यथार्थ नुहे। जनवरी 2025 रे अथर्व आउ एक आवेदन दाखल करथिले। आउ फेब्रुआरी एक ऑनलाइन शुणानी समय से एक बयान देइथिले जहाँ जस्टिस सूर्यकांत को आश्चर्य कर देइथिला। 19 वर्षर छात्र जनक वकिलंक बिना निजर जुक्ति उपस्थापन करी कोर्ट को कहिथिले जे मोते कहिबाकू केवल 10 मिनिट दरकार। अथर्वंक आत्मविश्वास रे प्रभावित होइथिले विचारपति जस्टिस सूर्यकांत तांको कथा सुनिबाकू निष्पत्ति नैथिले। अथर्व प्रभावशाली भाव में जुक्ति देइथिले। से कहिथिले जे योग्य छात्र छात्री माने नीतिगत त्रुटिर परिणाम भोग करिबा उचित नुहे। आउ ए 10 मिनिट जो 10 मिनिट अथर्व मागिथिले से 10 मिनिट केवल विचारपति मानक आश्चर्य करि नथिला बरं तांकर डाक्तर हेबार स्वप्न को मध्य पूरण करि पारिछि। तबे अथर्वंक जुक्ति कोर्ट को विचार करिबा को प्रेरणा देइथिला। सुप्रीम कोर्ट कहिथिले जे राज्य सरकार विज्ञप्ति जारी करिबारे विलंब करिबा जोगु नामलेखा अस्वीकार करा जाई परिबो नाही। तबे संविधान धारा 142 अनुसार निजर स्वतंत्र क्षमता व्यवहार करी विचारपति सूर्यकांत अध्यक्षतार गठित खंडपीठ एक गुरुत्वपूर्ण राय देइछंती। कोर्ट नेशनल मेडिकल कमिशन और मध्य प्रदेश सरकार को स्पष्ट निर्देश देइछंती जे अथर्व चतुर्वेदी को 2025-26 शिक्षा वर्ष पई प्रोविजनल भावे एमबीबीएस रे नाम लेखाइबा पई सुजोग प्रदान करंतु। कोर्ट राज्य सरकार को 7 दिन मध्य तांको एक कॉलेज आवंटन करने को मध्य निर्देश देइछंती। ए निष्पत्ति प्रशासनिक त्रुटि जोगु सेमानंक अधिकार वंचित हजार हजार छात्र छात्री एक नुआ आशार किरण आनी दैछि। तेबे अथर्व चतुर्वेदी हार मानि नथिले। 19 वर्ष बयस रे से डरी जाई नथिले, हार मानि नथिले, आईन आश्रय नहीं। सुप्रीम कोर्ट को जाइथिले, हाईकोर्ट परवर्ती समय सुप्रीम कोर्ट को जाइथिले एवं निजर जुक्ति रखिथिले एवं 10 मिनिट मागिथिले सीजेआई को पाखरे। आ से 10 मिनिट रे तांकर डाक्तर हेबार स्वप्न पूरण करिछि एवं तांको सपक्ष रे राय आसीछि। अधिक आलोचना करिबा सिद्धार्थ दास वरिष्ठ आईनजीवी आम सहित फोनलाइन जोड़ी होइछन्ती। सर स्वागत करुछि नंदी घोष टीवी के। एक 19 वर्षर छात्र जे कि आईन विषय रे तार सेतिकी धारणा नथिबो किंतु से निजे निजर केस लढ़िला एवं सफलता मध्य पाइला। सर केम देखुचंती ए जो प्रक्रियाटी थिला सीजेआई को पाखरे से उपस्थापन करिबा एवं निजर जुक्ति उपस्थापन करिबा 10 मिनिट समय मागिथिला। जो 10 मिनिट की जो आईनजीवी मान रही जो सीजेआई थिले एवं समस्त को मध्य गोटे चकित करिथिला एवं राय देबा पई बाध्य करिथिला। देखंतु ये गोटे विरल उदाहरण आज्ञा एवं एथिरु प्रतिपात होची जे सुप्रीम कोर्ट जो कि आगे अपेक्स कोर्ट भारत वर्षर
ଆଜ୍ଞା ସେଠି ସମସ୍ତେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ ବାଳିକା ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ଗୁହାରି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଯଦିଓ ବେଶ କଟକଣା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଭାବରେ ସେ ଅଥବ କୋର୍ଟକୁ ମାଗିଲେ ଯେ ମତେ କେବଳ 10 ମିନିଟର ସମୟ ଦିଆଯାଉ ମୁଁ 10 ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନେବି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନ୍ୟାୟପାଳିକା କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କେତେ ଉଦାର ଏଇଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ 10 ମିନିଟ କହିବାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ସିଏ ତାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଜଷ୍ଟିସକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଖିବା କହିବା ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିଲେ ଯେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ। କୋର୍ଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସହାୟତା ଅଛି ହୁଏତ ସେଟା ଠିକ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପକ୍ଷ ଯଦି ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ତାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣିବେ। ଏଇ ଉଦାହରଣଟି ଆଜି ହେଲା ଏବଂ ଏଇ କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିଲେ ଆ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ କୋର୍ଟକୁ ଯାହା କହିବେ ସେଗୁଡିକ ଅବାନ୍ତର ହେବା ଦରକାର ହେଇନଥିବା ଏବଂ ସେଗୁଡିକ କୋର୍ଟର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସେ ଠିକ 10 ମିନିଟ ଭିତରେ କହିପାରିଲେ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ସେ MBBS କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ କେମିତି କରାଗଲା ସେ ସବୁ କଥା ସେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ କହିଲେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପେସେଣ୍ଟଲି ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ତାର ତର୍ଜମାକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ଠିକ ମେରିଟ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଲର ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯେ ଇଏ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହବ। ଉଦାହରଣ ତ ଗୋଟେ ରାୟ ହଉଛି ଏ ରାୟକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉଟା ଆମ ଆର୍ଟିକଲ 142 ର ସେଠି ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ତାକୁ ଯୋଉ ଇନହେରେଣ୍ଟ ପାୱାର ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କୋର୍ଟ ତାକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ। ଇନହେରେଣ୍ଟ ପାୱାର ପାଇଁ ହିଁ ତାକୁ ସେ ଆଜି ଶୁଣାଣି ହେଲା ଆଜି ବି ପକ୍ଷ ରଖିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର ଆସିଗଲା ଅର୍ଡର ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଆମ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଓକିଲଙ୍କର ସହାୟତା ନେବାକୁ ପଡିବ ନା ସମସ୍ତେ ଇନ୍ ପର୍ସନ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ସାହସ କରିପାରନ୍ତିନି ଯାଇପାରନ୍ତିନି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିପାରିବେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିବା ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଥାଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଟକଣା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଓକିଲ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଇସା ନାହିଁ ବା ଆପଣ ଓକିଲ ଯାହା କହିବେ ତାଠୁ ସେମାନେ ଭଲ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ଯଦି କୋର୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯୋଉ କଥାଟିକୁ ଆଜି ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ବିରଳ ଜଜମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଠିକ ଯୁକ୍ତି ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ସେ ଯୁକ୍ତିରେ ସେମାନେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। बहुत बहुत धन्यवाद सर आलोचना आम सहित सिद्धार्थ दास थे वरिष्ठ सांबादिक ए संपर्क में अधिक आलोचना करते।